Parang mali yung flash ko. Kanan mo, sorry. Taas boy. Kanan mo. Backside. Pareho backside. Wala, gumali! Putang ina mo! Ano may Down syndrome, man. Ikaw mag-defense, gago. Tag. Wala, gago. Dinagdagan. Huwag ka noon, gago. Drip si Bold yan eh. Binuha ko niya noong December 2024. Tipo, kanina mo. Ano oras? Ano oras? Ano yun, pre? Mga 2 AM? 2:35 and 32 seconds. And 10 milliseconds. Tangin na! Da! Syro! Ayusin mo kasi Syro! Syro, ano ba? Ay, puki na nila, pre. Bagong target, oh! Kupala po ito. Kasi ano oras na baboy ba't likat na sa Cairo? Ah, Ano oras na gago? gago, kompleto kasi ako sa tulog, pre. Nag-reset ako, sleeping time. Sleeping time? Sleeping time, ganun. Gago. Ganun namin naya mo. Gago, kompleto tulog ko, pre. 7 hours and 30 minutes with 25 seconds. Bilang na bilang, boss. Bubog. Teka na. Fucking shit. Diyan naman si Cairo. Switching sides. 9-3 Uy, curve. nangalaro na kay Gaboy. Nakaiga ka, tas nakanganga. Ba't tayo maglaro ng Hindi nakatuwad? naman, ikaw lang. Ba't nakanganga? Dati naglalaro ka, nakatuwad ah. Uy, gaya mo. Dati na ako nipad. Kaya mo. Yoro nakatuwad. Labit nun dun. Dating nakalipad. Tuwad na mo na ako Parang nipad. anime ka dun. Ayun o. Galaro ka nakatuwad, gago. Tibay mo talaga ba eh. Tapos naka-brief lang. So, Tanga hindi brief, gago panty yan. Tanga. Parang mo po, naging basti. Naka-tiktok. Ang ina nyo. ibak rin pwede. Gago minsan nagalan. Minsan nga nagalanjure pa yan ba eh. Usual. Yung pang lingerie. Tangin na mo, kulit ka. Minus 0. Winnable to. Bang, bang, bang. Ang bang! Putang ina mo. Ang ina! Kyrie Irving pala to eh. Kantot! Kantot, natawad ako naglalaro. Pakalip nga yun. Tangina. Tangina pa rin lutong. Tangina lutong kasi. Tangina na yun. Spike down. B. Utang ina, stun! Ang ina pa. Pakalip na bulag ako, pre. Pinag-flash yan. Sakto Sabay lang. iniwan kayo. Nasa na ako, pre. Sakto lang. Sabay iniwan kayo. Everton may... Where you from, robbers? You have Mike Robbers or you from Ja? Where's Ja? Ja Moran? Jamoran.